घरे सुंदरी स्त्री थिले विपद बांका दासंकर गोटे चौपदी गाई कौन ना मौसा गाई यही पदटी कहला ये प्राणनाथ हे कर धरुचि कर मेलाने प्राणनाथ मो भौणी आसिले मते समीक्षा करिवे अधिकाटा कौन कही था तमें तो से आसिक गाइल प्राणनाथ हे कौन अधिकाटा कल मु तो जहा कहली मु गाई कौन ना ये कमल हरे कमला फुटिलेणी कमला कमला रे कमला फुटिलेणी कमला कमल हरे कमला फुटिलेणी कमला कमला रे कमला फुटिलेणी कमला कमल मुखी जाने गलेणी प्राणदान हे तमें तो आसी से अर्थ कल अधिकाटा कौन बुझे छाड़ी दियो से कथा छाड़ी दियो से आज गाइले जे विपुल काम्यक बने दिव्य शिला कहले अहल्या पाषाणी होकर पड़िथिले र पाषाण होकर अहल्या पड़िथिले रामंकर पदरज पड़िबारु से जीवदान पाइले बा सजीव हेले मोर प्रश्न मोर समस्त ज्ञानी मंडली माने मौसा गोटे रक्त मांसर शरीर पत्थर केमिति हबो एई कथा त पचारि बोले जाउतली मते श्लोक दउनो कोन पे सूर्या ना व्हाट से कथा नु हो आमे भंजंकर लेखा को स्वागत करूचे राइट बने से पड़ीथिला एक दिव्य शिला विष्णु राम चरण बाजी से अबला जदि बनरे पड़ीथिला शिला बोली प्रमाण करुछि मौसा आमे जने जने देखिजे जेतेबेला हमको पैरालिसिस हुए कहीं कहीं सीरियस होइकरी कोमा को चली जाए मनीष जेतेबेला कोमा अवस्था को चली जाए ता हाथ गुड़ाक मौसा आज्ञा पाषाण भली पड़े स्थिर हो जाए स्नायु दुर्बल हो जाए ये शरीर ता अचल हो जाए रे तेणु अहल्या मु मनीष स्थाणु होई पड़ीथिले मो बापा पड़ीथिले बनरे बोले भौणी मोर कहिले मु कहिबी बनरे पड़ी नथिले जद्यपि हां बनरे पहिले हिंस्र जंतु थेबे खाई जिवे बाघ भालू थेबे हां पुंपुड़ी जंता थेबे तले अहल्या काहे के पड़िले राइट को कारण रु पड़िले बिकॉज़ से कहिले जे इंद्र सूर्य उर्वशी ये अहल्या आज थिले गंधर्वी कन्या से गंधर्वी कन्या को देखी आज प्रीत होइथिले इंद्र सूर्य ना भूल छकी छकी आ गया प्रमाण ना मो बापा अहल्या को जेते बेले गौतम ऋषि विवाह कले तांकर कन्या रत्नटिए थिला मो बापा जहांकर नाम हेला अंजना हे मौसा गौतम ऋषि तपस्या को जानती अहल्या तो सुंदरी नायिका घरे सुंदरी स्त्री थिले विपद तेणु तपस्या को मौसा जेते बेले जानती ये अहल्या ठारू प्राण टेकी नहीं चली जानती पिंडटी पड़ी थाए गौतमंकर शिष्य हेले इंद्र सूर्य से जेतेबेले विद्या अध्ययन करबा पाई आसंती मो बापा माने देखी देले आज गुरु पत्नी की मोर एठी गोटे प्रश्न बापा आज्ञा गुरु जदि बापा हेले मौसा गुरु पत्नी माँ ताले इंद्र सूर्य कौन एड़े अविवेकी एते अज्ञानी माँ सहित रति कले ठीक आपण मान कान को केमिति का लागुछि ना एटा भूल कथावार्ता जद्वारा कि अहल्या तांकर औरसरु जन्मजात संतान ग्रहण कले गर्भवती हेले आज्ञा देखंतु पुराण को केमितिका पुराण केमितिका शिक्षा दउछि पांचटा हेले माँ एक माँ गर्भधारी माँ द्वितीय माँ सासू जहा को कहूँ तृतीय माँ
राजपत्नी राजांकर पत्नी ताको स्त्री मा हां ठीक बुझिली चतुर्थ मा किए से गुरु पत्नी माने गुरुपत्नी मा आ पांच ना आउ गोटे माता हेले गाभी गो माता आउ गोटे ये हेले पांच मा आ गोटे रहि गला आज्ञा कौन उत्तर प्रदेश रे जो राधा माता अबा राधा माता रण मान मो बापा ताले इंद्र सूर्य मा सहित प्रेम कले ना जदि बा कले आपणक भाषा रे हो अहल्या हेले गर्भवती मौसा गौतम ऋषि जानी ना से तपस्या को चली जाइथिले ये जेते बेले तपस्या को चली गले अहल्यांकर गर्भरु दुईटी संतान जात हेले मौसा साक्षी किए थिला ना एकमात्र कन्या अंजना साक्षी थिला हे अंजना एकमात्र साक्षी थिला आ साक्षी केही ना ये जेते बेले गौतम ऋषि जानिले मोर संतान जोड़िए आया तपस्या करिवे कौन ये गृह को आसी देखिले ये कन्या अंजना आज दुई संतान को कोले रे धरिछि काइना अपुआ घरे पुओ जात देखि हसिले गोपीनाथ ये गौतम ऋषि विचार कले केले केड़े भाग्यवान मो मोर दुहिटी संतान जात होइछंती कहले मां अंजना रे ये तो दुई भाई की नेबी ये कांध ऊपर बसई किरी नेबी सागर स्नान करबा पई जिबा बापा बोलो भाई रो मोर जीव आ भाई बापा संगे जिबा सागर रे गाठिया आज्ञा अंजना को साथी रे धरिले चलेई चलेई किरी नेले ये जारो जो संतान को कांध ऊपर बसाई देले ये तो हूँ अंजना जे गले बेलार भूमि रे हाजर हेले के भले आज्ञा कांध ऊपर बसे छंती जार जो संतान झील को चले चले मौसा नौचंती सेति केवल अंजना विचार कला कला मो बापा केड़े निर्दय मु औरसरु जात होइची मौसा मते चलाई चलाई नौछंती ए जार जो संतान कांधे रे बसी छंती तमे मते चले चले नौच मु आ चली पारिबिनी ये जारज मान को तमे कांधरे धरिच चमक पड़िले गौतम कहले अंजना रे बाबा तो माँ हेला परमा सती हाँ तू झियो होई माँ को असती बोली कहूचु तमे जानिच बाबा एठी अंजना कहिले कहले बापा मु आपणकर झियो मु झियो होई केमिति मिछ कहिबी आपण गोटे परीक्षा करन परीक्षा करके देखन ये जो सागर देखुच हाँ ये छुआ दुईटी के सागर को फेंगी दियंतु हाँ जदि आपण औरसरे जन्म होइथिबे ताले मौसा मानव रूप धरिवे जदि औरस जनित न होइथिबे ये मर्कट से बोलाइबे गौतम ऋषि विचार कले कले मो झियो जहा कहूची ठीक ना परीक्षा करके देखो सान हेले पचारी सान पिला हेले मध्य तांको कथा जुक्ति जुक्त तेणु आज कले कण कला जहा न देखिबो बेनी नयने जहा न देखिबो बेनी नयने ये जहा न देखिबो बेनी नयने जहा न देखिबो बेनी नयने ये परते न जीव गुरु वचने परत न जीव जहा दुई आखिरे न देखिबो केबे विश्वास करिवोनी आ तेणु गौतम ऋषि कले कण हो यहाँ कही गौतम जे जा जा सागरे छाड़िले चाहू चाहू दुई पुत्र मतो मो मालो गौतम ऋषि दुई संतान को मौसा आज सागर को फेंगी देले बेसी आज्ञा ये तो दैवर विडंबना ना सतटा जुगे जुगे सत्य सत्य मिथ्याटा जुगे जुगे मिथ्या मिथ्या। हाँ? ये तो ही परा दुई पुत्र मर्कट होइले भला मर्कट होइले धीर भरे शुणुथिबे मोर ज्ञानी गुणी भले धीर भरे शुणुथिबे मोर
ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଜନେ ଧୀର ଭରେ ଶୁଣୁଥିବେ ମୋର ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଜନେ ସେହିଠାରେ ଗୌତମ ଯେ ବିଚାର କରିଲେ ବିଚାର କରିଲେ ଏଣେ ଅସତୀ ଅହଲ୍ୟା ମନରେ ଭାବିଲେ ଗୌତମ ଋଷି ବିଚାର କଲେ ମୁଁ ତତେ ଭାବିଥିଲି ତୁ ସତୀ ତୁ ଆଜି କେଡେ ଅସତୀ ମୁଁ ତତେ ଅଭିଶାପ ଦଉଛି ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ଆପଣ ମାନଙ୍କର କବି ସାରଳା ଦାସ ମହାଭାରତ ବହିରେ ମଉସା ଲେଖିଲେ ଅହଲ୍ୟା କୋଉଠି ପାଷାଣୀ ରୂପରେ ପଡିଥିଲେ ଭଉଣୀ ମୋର କହିଲେ କାମ୍ୟକ ବନ ମୁଁ ସେ କଥା କହିବିନି ସାରଳା ଦାସ ମହାଭାରତ ବହି ବ୍ୟାସ ହେଲେ ଲେଖକ ଏ ପୁଅ ସାରଳା ଦାସ କଣ ଲେଖିଲେ କହିଲେ ଏକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟରେ ତୁ ହି ଚାଚା ଏକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟରେ ତୁ ହି ନହେଲେ ତୋ ପତି କୁଳେ ରହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଗୌତମ ଋଷି ଅଭିଶାପ ଦେଲେ କହିଲେ ହେ ଅହଲ୍ୟା ତୁ ଗୋଟିଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟରେ ତୃପତି ଲାଭ କଲୁନି ମୁଁ ତତେ ଅଭିଶାପ ଦଉଛି ଇଏ ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ପଡି ରହି ଇଏ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦର୍ଶନ କର ଅହଲ୍ୟା ହାତ ଯୋଡି ଦେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ମହତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆଚରଣ କ୍ଷମା ଦବା ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି ମତେ ମୁକ୍ତି କରନ୍ତୁ ନା ଦିନେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ରାମ ଭଗବାନ ସେ ଯାହାଙ୍କର ନାମରେ ପାପ କ୍ଷୟ ହୋଇଯାଏ ପାପ ଧୌତ ହୋଇଯାଏ ତାଙ୍କର ପଦରଜ ପଡିଲେ ହେ ଅହଲ୍ୟା ତୁମେ ମୁକ୍ତି ହେବ ହେ ଏ କଥାକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଧୀବର ବିଚାର ଗଲା କହିଲା ଆରେ ହେ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥାଣୁ ହୋଇ ପଡିଥିଲା ନାରୀ ପାଲଟି ଗଲା ଏ ପୁରୁଷର ପଦରଜ ପଡିବାରୁ ମୋର ତ ଏ କାଠର ଡଙ୍ଗାଟା ଡଙ୍ଗା କାହିଁକି ନାରୀ ନ ହୋଇ ଯିବ ରେ ଧୀବର କଲା କଣ ଇଏ ଡଙ୍ଗା ଟିକେ ଆଣିବ କଣ ଇଏ ପଛକୁ ପଛ ବାହିବାରେ ଲାଗିଲା ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଗୁରୁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ପ୍ରବେଶ ହେଲେ ଆଜି ଡାକୁଛନ୍ତି ଧୀବରକୁ କହିଲେ ଧୀବର ରେ ଧୀବର ଡାକିଲେ ଧୀବର ଧୀବର ଆରେ ଡଙ୍ଗା ଆଣେ ମୋ ବାପା ମାନେ ନଦୀ କୂଳରେ କଣ ଆଉ କୈବର୍ତ୍ତ ନଥିଲେ ଇଏ ଯୋଉ କୈବର୍ତ୍ତ ମଉସା ରାମଙ୍କର ପାଦ ଧୌତ କରିବ ବୋଲି ଚାହିଁଲା ଏ କୈବର୍ତ୍ତ ଜଣକ କିଏ ଚିହ୍ନିବା ପାଲା ଇଏ କୈବର୍ତ୍ତ ଆଉ କଣ ଧୀବର ନଥିଲେ ସହସ୍ର ଧୀବର ଅଛନ୍ତି ଇଏ ଧୀବର ଜଣକ କିଏ ଆପଣ ମାନଙ୍କର କବି ମୋ ଭଉଣୀ ଗାଉଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନଙ୍କର କବି ହେଲେ କିଏ ନା ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ ଅନୁପ୍ରାସ କବି ସମ୍ରାଟ ଭଞ୍ଜ ନା ଇଏ ଧୀବର ଜଣକ କିଏ ନା ହରିବଂଶ ପୁରାଣ ଭେଟେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ହରିବଂଶ ପୁରାଣ ଆଲୋଚନା ମୋ ବାପା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଅନତ ଶୟନ କରିଥିଲେ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇଛନ୍ତି ସାଗରରେ ଗୋଟେ କଇଁଚ ଥିଲା କହିଲା ଇଏ ଶୁଣିବ ଗୁଣିକ ଜାନକୀ କଇଁଚ ବିଚାର କଲା କି ପାଦ ମୁଁ ଛୁଇଁବି ଭଲ କି ବିଚାର କଲା ସମସ୍ତେ ପାଦ ଛୁଇଁ ମୁକ୍ତି ହଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଟିକେ ପାଦ ଛୁଇଁ ଦେବି କି
मौसा कला कौन ना जेते बड़े कछप जाइछि प्रभुंकर पाद छुईबा पाई हाँ। ये लक्ष्मी जे विचार कले की बोले होटे केड़े तो साहस भला की बोले होटे ये स्वामी मोर पर थिले की बोले होटे पाद छुईबु तू जाड़ की बोले होटे ତମେ ଘସୁଛ ନା କଣ କରୁଛ କହିବ ସ୍ୱାମୀ जो ଟିକେ ଉପରକୁ ଏଇଠି ବିନ୍ଧୁଛି जोरे कि धीरे ନାଇଁ लक्ष्मी कले कौन कले ना ये कईचटा को फिंगी देले जा रागिकिरी लक्ष्मी फिंगी देले स्वामी नारायण आशीर्वाद कले अंतरजामी नारायण कहले कच्छपरे ये जन्म रे मो पाद छुई पारिबो नाही ना ना दिने त्रेतया जुग हबो हाँ हाँ तू दास कैबर तो रूप रे जन्म लेबो हाँ हाँ राम अवतार हेबी ये सेति की बेले मो पाद स्पर्श करिबो रे पर प्रदान करिदेले काहाकु ना कच्छपकु बेसे सेई दास कैबर तो गोटे जुग चाहिकिरी रहिला हाँ हाँ विचार कला कौन सतरे ये भाग्य हबो हब मो प्रभु मते चिन्हि पारिबे आज्ञा भक्त भगवान दुई जानिले भिन्न 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 नुहि नहीं। तेनु सतरे कौन मो प्रभु मते चिन्हि पारिबे अभिनय छलरे डंगाटा को आनिबो कोन हाँ। ये पछको पछ बाहिबारे लागिला आसिला वैदेही सबिलास अनुप्रास कवि सम्राट भंज रागटा हैला चोखी चोखी दिया भौणी मोर गाउथिले कहले चिन्नु कोन एमिति का पद पकेई पारिबु हौ आ आज्ञा कोन हला ना भगवान को डाकुछंती धीवर को गाली दउछंती राम धीवर को गाली दउछंती विश्वामित्र कहला रे तू कोन कालो होई गलो ये मु तते डाकुची मो डाक तते सुना जाऊ नाही डाकिला धीवर ଯିବି ନାହିଁ कोन ଯିବି ନାହିଁ କଣ କହିଲ ମୋର 30 ବର୍ଷର ଡଙ୍ଗା कोन ଜାଣିଛି अरे सेटा डोंगा कहनु ଆଉ କଣ କର ତୁ କଣ ମୁଠି ଲୋକ ଜାଣିବୁ धीवर कहिला कहला मते तमे कालो बोली कहूचो कहला रे बधीर नु होई बीरा कोइला तो देवर हे मोए लाता देवर सोनिले पथरे भंजंकर पद आज्ञा कहले शुणिलिनी पथरे पथर बला आज्ञा काहाठौ शुणिले की भंज लेखिले ना काहाठौ शुणिले ना गौतम ऋषि पुत्र हेले सतानंद ऋषि तांको ठारू शुणिले हां ये बाली पड़ी तो चरण आसंकाओ पूजे नो हे आसंकाओ पूजे नो गौ कानाई खाएले बुढ़ी बहे कहले नौका नायिका हेले बुड़ीबो भेड़ा आज्ञा ए नौका जदि नारी पालटी गला ताहले मौसा मो भेड़ा बुड़ीजिबो केमिति ना मोर हला ए काठर डंगा या देहरे गोटे गोटे लुहा कंटा पिटा ହେଇଛି ଆଚ୍ଛା ଦିଦି बोलो କଥା ହେତେ ତ ପଥର ମାଇକିନା ହେଲା हां ବା ନାରୀ ହେଲା हां ये तो लुहा କାଠଟା लुहा कंटा पिटा ହେଇଛି ना ସିଏ କେମିତି ନାରୀ ହବ हां ହଁ कारण आपणकर पद रज पड़िले जदि पत्थरटा नारी पालटी गला ये तो मत काठर डंगटा कहीं नारी न हो खाली सेतिकी नुह ए नारी मो पाखे रहंता कि से गोटे सुंदर देखा जाता ये तो काहार नारी होइथिबो मौसा से चाली जीवो कला ब्रूति ए मो पोसे कुटुंबा वृत्ति बसे कुटुंबा आई न देवी न बसाई न देवी पाद न धोई नाब
ଏଇଟା ଏମିତିଆ କଥା ପାଦ ନ ଧୋଇଲେ ମୋ ନାବରେ ମୁଁ ତମକୁ ବସାଇବିନି। ହଁ ଆଜ୍ଞା ଚାଲାକି କିଏ? ମୋ ବାପା ଧୀବର ନା ରାମ? ନା ଚାଲାକି କିଏ? ଚାଲାକି କିଏ? ନା ଓଡିଆ ଭାଗବତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଲେ କହିଲା ଏ ପୂର୍ବ ଅର୍ଜିତ କର୍ମ ଫଳେ ଯାଚି ମୋ ଦେହ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଅଭିଶାପକୁ ଭୁଲିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତ ଆଜି ଲଢେଇ କରୁଛି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ। ଭଗବାନ ହସିଦେଲେ କହିଲେ ଧୀବରରେ ତୁ କେଡେ ଭାଗ୍ୟବାନ ରେ ଯେ ମୋ ପାଦକୁ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି ସେ ପାଦକୁ ସେ ଧୋଇ ପାରିଲେନି ତୁ ଆଜି ଧୋଇବୁ ବୋଲି ଚାହିଁ ରହିଛୁ ବାପା। କଣ ଧନ ପାଦକୁ ନ ଧୋଇଲେ ମୋ ଡଙ୍ଗାରେ ମାଛ। ଧୀବର କଲା କଣ ନା ମଉସା କାନ୍ଧରେ ଚିରା ଗାମୁଛା ପକେଇଥିଲା ସେ ଚିରା ଗାମୁଛା ଟିକେ ଆଣିଲା ପାଟ କଣ ସେଠୁ ଆଣିବ ଚିରା ଗାମୁଛା ଟିକେ ଆଣିଲା କହିଲା ମୋ ପ୍ରଭୁର ପାଦ ଧୋଇବି ନା। ଭଗବାନ ହସିଦେଲେ କହିଲେ ଧୀବର ହେ ପ୍ରଭୁ ଓଲ ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖାନ୍ତୁ ପାଦ ଦେଖେଇବି ହଉ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି କହିଲା ବଢାଇ ଦେଲେ ମୋ ଗୋଡରୁ ଏମିତି ପାଣି ବାହାରୁଛି ଖାଲି ଚୁପୁଡି ପକଉଛୁ କଣ ହଁ ପ୍ରଭୁ ତମର କି ଫାଟ ଫାଟ କଣ ବା ତମ ପାଦ ଫାଟୁଆ ପଡୁଛି ଆଜ୍ଞା ଧୀବର କଲା କଣ ନା ମଉସା ତା କାନ୍ଧରେ ପଡିଥିଲା ଗୋଟେ ଚିରା ଗାମୁଛା ସେ ଗାମୁଛାରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦକୁ ପୋଛିଦେଲା। ମଉସା ଭାଗବତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି କହିଲା ତୋ ନାଥ ପରମ ଦୟାଳୁ ତୋ ନାଥ ପରମ ଦୟାଳୁ ତୋ ନାଥ ପରମ ଦୟାଳୁ ତୋ ନାଥ ପରମ ଦୟାଳୁ ଦୁଷ୍ଟ ନିବାରି ସନ୍ଥ ପାଳୁ ଦୁଷ୍ଟ ନିବାରି ସନ୍ଥ କାନନା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ନଳାଗିରେ ଦୟାଳୁ ଠାକୁର ଆଳୁ ଠାକୁର ଆଳୁ ନା ପିଆଜ ଏଇଟା ମୁଁ କହୁଛି ଦୟାଳୁ ଠାକୁର ସେ କହୁଛି ଆଳୁ ଠାକୁର। ଆଳୁଙ୍କର ରୂପଟା ଜିରୋ ଭଗବାନ କଲେ କଣ ଡାକିଲେ ଧୀବରରେ ତ ଗାମୁଛାଟା ଦେଲୁ ଗାମୁଛା ଆରେ ତ ଗାମୁଛାଟା ମତେ ଦେ ପ୍ରଭୁ ଗାମୁଛା ଦେଇପାରିବି ନା ଆଉ କଣ ଦବୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସାତସିଆ କରି ମତେ ଦେଇ ସାତସିଆ ହେଇଛି ଗୋଟିଏ ଗାମୁଛା ଏଇଥରେ ଝାଡା ଝପଟ ଏଇଥରେ ବଦରା ବଦରି ଏଇଥରେ ମୋର ସବୁ କାମ ହଉଛି ଧୀବର ପୋଛା ପୋଛି ଆରେ ସେ ଗାମୁଛାଟା ମତେ ଦେ ବାପା। ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଯେହେତୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ମାଗୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବା ନାହିଁ କରିବି କାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନଙ୍କ ହାତକୁ ଧୀବର ବଢାଇ ଦେଲା ନାରାୟଣ ଟିକେ ହସିଦେଲେ କହିଲେ ଧୀବରରେ କିଛି ଲଗେଇବନି ଇଏ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ତୁ ମୋ ପାଦ ଧୋଇଛୁ ବୋଲି ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ ତ ରହିବ ନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ କଣ କଲେ ହଉ ଏହା କହି ନାରାୟଣ 3 ଖଣ୍ଡ କଲେ ଧୀବର ହାତକୁ ପଡା ବଢାଇ ଦେଲେ ଜୟ ଜୟ ହେ ଜୟ ଜୟ ହେ ଶଙ୍କର ସେହିଠାରେ ଧୀବର ଯେ ବିଚାର କରିଲା ମୋର ଗାମୁଛାକୁ ମାଲୋ ଚିରି ଦେଲେ ଭଲା ଜୟ ଜୟ ହେ ପ୍ରଭୁ କଣ କରିଦେଲ ଖଣ୍ଡା କରିଦେଲ ମୋ ଗାମୁଛା ସ୍ତ୍ରୀ ରଖିବଟି ମତେ ଘରେ ଧୀବର ରାଗିଗଲା କେତେ କଷ୍ଟ କରିକି ସୂତାରେ ଛୁଞ୍ଚି ତ ଛେପ ଗୁଡାକ ମୋ ମୁହଁରେ ପଡୁଛି ଜାଣିବ ଦେବତୁଲ୍ୟ ଲୋକର ଛାପ ପଇଲା ତମେ ଇଏ କୋଉଠି ଦେବତା ପ୍ରଭୁ କଣ କହିପାରିବ ପ୍ରଭୁ ଇଏ ପତାକା କାହିଁକି 4 ଖଣ୍ଡ କଲନି କାହିଁକି 2 ଖଣ୍ଡ କଲନି କାହିଁକି 3 ଖଣ୍ଡ କଲ ରାମଠୁ ଧୀବର ଘିନି ଆଣିଲା ମଉସା ଆଣିକିରି କଲା କଣ ଏ ତହୁ ପରା ଧୀବର ଯେ 3 ଖଣ୍ଡ କଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହାତକୁ ଯେ ବଢାଇ ଦେଲା ଜୟ ଜୟ ହେ ଜୟ ଜୟ ହେ ଶଙ୍କର ରାମ କହିଲେ ଧୀବର ତୁ ମୋ ପାଦ ଧୋଇଦେଲୁ ତ ତୁ ମତେ ମନେ ରଖିବୁ ମୁଁ ତତେ ମନେ ରଖିବି ଲୁଗା କନା ଚାକିରି କରିକି ମନେ ରଖିବ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ କଣ ମୁଁ ପଚାରୁଛି ଏଇ ଯୋଉ 3 ଖଣ୍ଡ କରିକି ମୋ ଲୁଗାକୁ ଚିରିଲ ତମେ କଣ କରିବ ମୁଁ କଣ କରିବି ଧୀବରରେ ମୋ ଡଙ୍ଗା ମୋ ପାଦ ଧୋଇ ଦେଇଥିବାରୁ ହେ ଧନ ଇଏ ଡଙ୍ଗାର ଧନୁର 2 ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରଖିବି ସବୁବେଳେ ଦେଖିବି ତତେ ଆଉ ଖଣ୍ଡିଏ ରଖିବି କୋଉଠି ଜାଣିଛୁ କହିଲା ଏ ବିଶ୍ୱପତି ତ ପାବନ ନାମ ରହି
ତାମାନେ ମୋର ଏଇ କପଡ଼ାରେ ବିଶ୍ୱରେ ଯେତେ ନର ନାରୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ ମତେ ମନେ ରଖିବେ। ହଁ ମୁଁ ଏ 3 ଖଣ୍ଡ କଣ କରିବି ଜାଣିଛ? କଣ କରିବୁ ବାପା? ମୋ ଡଙ୍ଗାର 2 ମଙ୍ଗଳ 2 ଖଣ୍ଡ ଲଗାଇବି। ହଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଣ? ଚୈତ୍ର ମାସ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ବାସେଳି। ବାସେଳି ପୂଜାକୁ ରଖିବି। ହଁ ହେଲା ପ୍ରଭୁ। କଣ ହେଲା? ଆଉ ଗୋଟା କଥା କଣ କହୁନୁ? ଏତିକି ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟ କର। ମୋ ଟଙ୍କାରେ ମୁଁ ଆଜି ଯେମିତି ତମକୁ ପାରି କରିଛି ପ୍ରଭୁ, ଆସିବା ଦିନ ତମ ଡଙ୍ଗାରେ ମତେ ଟିକେ ପାରି କରିଦବ। ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ ହସିଲେ କହିଲେ ଧୀବରରେ କହିଲା ପତିତ ପାବନ ଭାନା ଆଉ କେତେ ବେଳକୁ ପତିତ ପାବନ ଭାନା ଆଉ କେତେ ବେଳକୁ ଭାସି ଗଲି ଭାବରେ ନବଦିଆ କୂଳକୁ ପତିତ ପାବନ ଭାନା ଆଉ କେତେ ବେଳକୁ। କଥାଟା ହେଲା ଏଇଆ। କଣ